drucken drucken প্রিন্ট করা। Ich helfe dem Vater beim Drucken। আমি বাবাকে প্রিন্ট করতে সাহায্য করছি। Der Drucker প্রিন্টার। Es gibt ein Problem mit dem Drucker। প্রিন্টারে একটি সমস্যা আছে। Eingeben eingeben টাইপ করা, প্রবেশ করানো। Ich helfe dem Schüler beim Eingeben der E-Mail-Adresse। আমি ছাত্রকে ইমেল অ্যাড্রেস টাইপ করতে সাহায্য করি। Hochfahren hochfahren চালু করা। Beim Hochfahren des Computers muss ich lange warten, weil das System sehr langsam ist। কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় কারণ সিস্টেম খুব ধীর। Leer leer খালি। Ich sitze auf dem leeren Stuhl। আমি খালি চেয়ারটির ওপর বসছি। Die Medien মিডিয়া মাধ্যম। Wir sprechen mit dem Medien। আমরা মিডিয়ার সাথে কথা বলছি। Der Mist আবর্জনা, বাজে কিছু। Mit dem ganzen Mist auf dem Schreibtisch kann ich mich nicht konzentrieren। টেবিলের এসব জঞ্জাল নিয়ে আমি মনোযোগ দিতে পারি না। Das Netz নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট। Ich arbeite im Netz। আমি ইন্টারনেটে কাজ করি। Offline Ich arbeite mit dem Laptop offline। আমি ল্যাপটপ দিয়ে অফলাইনে কাজ করি। Öffnen খোলা। Ich habe Probleme beim Öffnen der Datei। ফাইল খোলার সময় আমার সমস্যা হয়। Das Passwort পাসওয়ার্ড। Ich frage nach dem Passwort। আমি পাসওয়ার্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছি। Speichern সংরক্ষণ করা, সেভ করা। Ich helfe dem Schüler beim Speichern der Datei। আমি ছাত্রটিকে ফাইল সংরক্ষণ করতে সাহায্য করি। Das WLAN ওয়াইফাই। Ich bin mit dem WLAN verbunden। আমি ওয়াইফাইয়ের সাথে যুক্ত আছি। Aktuell বর্তমান, টাটকা। Ich spreche mit dem Lehrer über dem aktuellen Thema। আমি শিক্ষকের সঙ্গে বর্তমান বিষয় নিয়ে কথা বলি। Argentinisch আর্জেন্টাইন। Ich spreche mit dem argentinischen Studenten। আমি আর্জেন্টাইন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলি। Der Brief চিঠি। Ich antworte dem Freund mit dem Brief। আমি বন্ধুকে চিঠির মাধ্যমে উত্তর দেই। Diskutieren আলোচনা করা। Ich diskutiere mit dem Lehrer। আমি শিক্ষকের সাথে আলোচনা করছি। Die Erwachsene প্রাপ্তবয়স্ক। Das Kind spricht mit dem Erwachsenen über das Problem। শিশুটি সমস্যাটি নিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে কথা বলে। Ganz সম্পূর্ণ, পুরো। Er wohnt in dem ganzen Haus allein। সে পুরো বাড়িতে একাকী থাকে। Das Jahrestreffen বার্ষিক মিলন মেলা। Ich gehe zu dem Jahrestreffen। আমি বার্ষিক মিলন মেলায় যাচ্ছি। Kennenlernen পরিচিত হওয়া। Ich spreche mit dem neuen Kollegen beim Kennenlernen। পরিচয়ের সময় আমি নতুন সহকর্মীর সাথে কথা বলি। Das Mitglied সদস্য। Ich spreche mit dem Mitglied। আমি সদস্যদের সঙ্গে কথা বলি। Die Musikgruppe মিউজিক ব্যান্ড। Ich gehöre zu der Musikgruppe। আমি ওই মিউজিক ব্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত।